es que la voy a dejar así. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta sesión de literatura y cine. En esta sesión donde la Cumbre Afro vamos a hacer un puente entre la escritura, los libros y las pantallas. Soy Federico Olivieri, el director ejecutivo del Festival de Cine Europeo que organiza la Alianza Francesa de Puerto Rico y ante todo querría dar las gracias a la Cumbre Afro por este maravilloso evento. Gracias a todos por estar y contarles brevemente lo que vamos a estar haciendo en esta sesión de esta tarde. Esta actividad centrada en la obra Petit Pays, el libro de Gaël Faye, nace de varias conversaciones entre la Alianza Francesa y la Cumbre Afro, entre la directora de la Alianza Francesa, Karine Delplanque, a quien aprovecho para saludar aquí presente, y Mayra Santos, naturalmente, gran autora de este maravilloso evento, de cómo también generar puentes a través de diferentes disciplinas sobre el tema que centra la cumbre de este año, que es la memoria, el recuerdo, la resistencia. Y para eso, en el marco de las actividades que la Alianza Francesa promueve en este mes de marzo, no sé cuántos de ustedes saben que el mes de marzo también para el mundo francófono es un mes especial porque se celebra el mes de la francofonía. La Alianza Francesa ha decidido, en el marco de esta gran celebración, colaborar con la Cumbre Afro para justamente apoyar, colaborar, cooperar en este gran proyecto que es la Cumbre Afro desde lo que hacemos en la Alianza Francesa, que son las actividades culturales y la inmersión lingüística. Y hemos decidido pues acercar la obra de Petit Pays de Gaël Faye. En breve les voy a hablar de esta obra literaria, que es un libro que hemos estado trabajando además en la Alianza Francesa, en nuestro club de lectura, desde hace varias semanas, varios meses. Sé que hay miembros del club de lectura presentes, a los que queremos también agradecer por haberse acercado. Eh, y, y, y hemos pensado justamente en acercar esta maravillosa obra literaria escrita por un reconocido y premiado autor franco-ruandés, Gaël Faye, con también la película homónima que se realizó hace pocos años por Éric Barbier. Todo esto en el marco de la intención de recordar, de profundizar sobre esta obra que investiga justamente sobre la memoria eh, y de la mano de, ante todo, las lecturas de algunos de los extractos del libro con la voz, la presencia y la interpretación de nuestro querido amigo Modesto Lacén, querido actor, compañero, que además ha participado en varias de las actividades que hemos organizado durante el festival. Así que en la tarde de hoy queremos hacer un viaje desde la escritura, desde los libros, desde las páginas de Petit Pays hasta la película y su adaptación cinematográfica, haciendo un intermedio después de la lectura, viendo una entrevista además original que le hemos hecho a Gaël Faye, al mismo autor del libro, sobre su visión de cómo se llevó a la pantalla cinematográfica su libro. Entonces, de nuevo, vamos a empezar desde las letras, desde la lectura de algunos extractos. Me gustaría invitar a Modesto Lacén a acompañarme para leer los extractos elegidos. Muchas gracias, Modesto.
Buenas tardes à tous, à todas et à tous. Cette lecture est dédiée à ma première prof de français ici à l'Université de Porto Rico, la defunta Ruth Hernández. Quisiera dedicar esta lectura de este extracto de Petit Pays a mi primera profesora de francés, amada querida, la fenecida Ruth Hernández. Petit Pays. La verdad es que no sé cómo comenzó esta historia. Papá, sin embargo, nos lo había explicado todo un día en la camioneta. Mira, en Burundi sucede como en Ruanda. Hay 3 grupos diferentes. Se llaman etnias. Los Hutus son los más numerosos, son bajitos y tienen la nariz ancha. ¿Como Donatien?, le pregunté yo. No, él es zaireño, no es lo mismo. Como nuestro cocinero, Proté, por ejemplo. También están los Twa, o sea, los pigmeos. Ellos, bueno, dejémoslo. Son solo unos pocos. Digamos que no cuentan. Y luego están los Tutsis, como mamá. Son mucho menos numerosos que los Hutus. Son altos y flacos, con la nariz fina y nunca se sabe lo que les pasa por la cabeza. Tú, Gabriel, añadió mi padre señalándome con el dedo, eres un auténtico Tutsi. Nunca se sabe lo que piensas. Tampoco yo sabía qué pensar. Al fin y al cabo, ¿qué podía pensar uno de todo aquel lío? Así que le pregunté, ¿la guerra entre los Tutsis y los Hutus es porque no tienen el mismo territorio? No es eso. Están en el mismo país. Entonces, ¿no hablan la misma lengua? No, la lengua que hablan es la misma. Entonces, ¿por qué no tienen el mismo Dios? ¿No tienen el mismo Dios? Sí, tienen el mismo Dios. Entonces, ¿por qué están en guerra? Porque no tienen la misma nariz. La conversación se detuvo ahí. De veras que aquel asunto era muy extraño. Creo que papá tampoco lo entendía muy bien. A partir de aquel día empecé a fijarme en la nariz y en la estatura de la gente por la calle. Cuando íbamos de compras al centro de la ciudad con mi hermana pequeña, Ana, intentábamos adivinar discretamente quién era Hutu y quién Tutsi. Murmurábamos, ese del pantalón blanco es un Hutu, es bajito y tiene la nariz ancha. ¡Ajá! Y el de allí con sombrero es altísimo, muy delgado y con la nariz muy fina, ese es un Tutu. Y ese de ahí, el de la camisa de rayas, es un Hutu. ¿Qué va? Míralo, es alto y flaco. Sí, pero tiene la nariz ancha. Ahí fue cuando empezamos a dudar de aquella historia de las etnias. Y además papá no quería que habláramos de eso. Para él los niños no debían entrometerse en la política, pero no podíamos evitarlo. Aquella extraña atmósfera crecía de día en día. Hasta en la escuela los compañeros de clase comenzaron a pelearse en el patio utilizándose de Hutus o de Tutsis. Durante la proyección de Cyrano de Bergerac, incluso se oyó un alumno decir, ¡mirad, con esa nariz es un Tutsi! Algo diferente flotaba en el aire. Tuvieras nariz que tuvieras, podías olerlo. Le début de la fin du bonheur, je crois que ça remontait à ce jour de la Saint-Nicolas, sur la grande terrasse de Jacques, à Bukavu, au Zaïre. Une fois par mois, on lui rendait visite au vieux Jacques. C'était devenu une habitude. Ces jours-là, maman nous accompagnait alors qu'elle ne parlait plus trop à papa depuis quelques semaines. Avant de partir, nous sommes passés à la banque récupérer des devises. En sortant, papa a dit « Nous sommes millionnaires ». Au Zaïre de Mobutu, la l'évaluation de la monnaie était telle qu'on achetait un verre d'eau potable avec des billets de 5 millions. Et les post-frontières ont changé le monde. La retenue burundaise laissait place au tumulte zaïrois. Dans cette foule turbulente, les gens sympathisaient, s'interpellaient, invectivaient comme dans une foire au bétail. Des gosses bruyants et crossés lorgeaient les rétroviseurs.
Les essuie-glaces et les jantes salies par les éclaboussures des flaques d'eau stagnante. Des chèvres se proposaient une brochette pour quelques brouets d'argent. Des fils mers slalomés entre les fils des camions, des marchandises, des minibus collés par choc contre par choc pour vendre la sauvette des œufs du rattrape dans du gros sel et des arachides pimentés en sachet. Des mendieux aux jambes tirepoujonnées par la polio réclamaient quelques millions pour survivre aux fâcheuses conséquences de la chute du mur de Berlin. Et un pasteur, début sur les capotes de sa Mercedes, brambulante, annonçait à toute tête l'imminence de la fin du temps, avec à la main une Bible en swahili reliée en cuir de python royal. Dans la guérité rouillée, un soldat assoupi agitait mollement une chasse-mouche. Et ces fleuves de gasoil mêlés à l'air chaud asséchaient les gossiers de fonctionnaires non payés depuis lustres. Sur les routes, d'immenses cratères forts à l'endroit d'anciens nids de poulets malmenaient les voitures. Mais cela n'empêchait nullement les douaniers d'inspecter méticuleusement chacun d'elles en vérifiant l'adhérence des pneus, le niveau d'eau dans les moteurs, le bon fonctionnement des clignotants. Si le véhicule ne révélait aucune des défaillances espérées, les douaniers exigeaient un livret de baptême ou de première communion pour être sur le territoire. Cet après-midi-là, de guerre lasse, papa a fini par donner les pots de vin qui appelaient toutes ces manœuvres grotesques. La barrière s'est enfin soulevée et nous avons poursuivi notre chemin dans le fumée qui dégageait les sources d'eau chaude au bord de la route. Entre la petite ville d'Uvira et Bukavu, nous nous sommes arrêtés dans des gargotes pour acheter des beignets à la banane et des cornets de termis frits. Sur la devanture du boui-boui étaient accrochées toutes sortes d'écriteaux fantasques. Aux fouquettes de Champs-Élysées, snack-pack, bar Giscard d'Estaing, restaurant fait comme chez vous. Quand papa a sorti son Polaroid pour immortaliser ses enseignes et célébrer l'invité local, maman chipait et lui a reproché de s'émerveiller d'un exotisme pour blanc. Je suis né ici et je mourrai ici. Bujumbura, ça me va quelques semaines. Je signe 2-3 marchés, je serre la main à quelques grandes buonas, j'ai fait le tour des popotes et des vieux copains et je rentre ici. Vraiment, les Burundais, très peu pour moi. Et c'est roi. Moi, c'est facile à comprendre. On matabiche bakchiche et ça partit. Les Burundais, ces gens-là, ils se grattent l'oreille gauche avec la main droite. C'est ce que je répète sans cesse à Michel, a dit maman. Moi aussi, je ne peux plus de ce pays. Toi, c'est pas pareil, Yvonne, a rétorqué papa, agacé. Tu rêves de vivre à Paris, c'est ton idée fixe. Oui, ça serait bien pour toi, pour moi, pour les enfants. C'est quoi notre avenir à Bujumbura? Tu peux me dire? À part cette minable petite vie. Ne commence pas, Yvonne. C'était ton pays que tu parles. Non, 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 non. Mon pays, c'est le Rwanda. Là, en face, devant toi. Le Rwanda. Je suis une réfugiée, Michel. C'est ce que j'ai toujours été aux yeux des Burundais. Ils me l'ont bien fait comprendre avec leurs insultes, leurs insinuations, leurs quotas pour les étrangers et leurs numerus clausus à l'école. Alors laissez-moi penser ce que je veux du Burundi. Écoute, ma chérie, a dit papa d'un ton qui se voulait apaisant.
Regarde autour de toi. Ces montagnes, ces lacs, cette nature. On vit dans de belles maisons. On a des domestiques, de l'espace pour les enfants, un bon climat. Les affaires ne marchaient pas trop mal pour nous. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu n'auras jamais tous ces luxes en Europe, crois-moi. C'est très loin d'être le paradis que tu imagines. Pourquoi penses-tu que je construis ma vie ici depuis 20 ans? Pourquoi penses-tu que Jacques préfère rester dans cette région plutôt que rentrer en Belgique? Ici, nous sommes des privilégiés. Là-bas, nous ne saurons personne. Pourquoi tu te refuses de l'entendre? Tu grosses. Mais je connais l'envers du corps ici. Quand tu vois la douceur des collines, je sais la misère de ce qu'il peuple. Quand tout est merveilleux de la beauté des lacs, je respire déjà le méthane qui dort sous l'eau, sous les eaux. Tu as fui la quiétude de ta France pour trouver l'aventure en Afrique. Prends bien ta face. Moi, je cherche la sécurité que je n'ai jamais eue. Le confort d'élever mes enfants dans un pays où l'on ne craint pas de mourir parce qu'on est... En Bujumbura, la abuela residía en una casita con la fachada verde, en el OCAF, Servicio de Ciudades Africanas, Gara Gara, Barrio 2. Vivía con su madre, mi bisabuela Rosalí, y con su hijo, mi tío Pacifique. Estaba en el último año del Instituto Saint Albert. Pacifique eran auténticos guaperas. Todas las chicas del barrio le iban detrás, pero a él solo le gustaban los cómics, su guitarra y cantar. No tenía una voz tan hermosa como la de mamá, pero su fuerza interpretativa era notable. Le entusiasmaban los cantantes franceses románticos que se oían incesantemente por la radio, los que hablaban de amor y de tristeza de amor. Cuando las entonaba, aquellas canciones se volvían suyas. Cerraba los ojos, gesticulaba, lloraba y en esos momentos toda la familia guardaba silencio. Incluso la anciana Rosalí, que no comprendía ni una palabra de francés. Lo escuchaban sin moverse, o quizá moviendo solo la punta de las orejas, como los hipopótamos que asoman en las aguas del puerto. Los vecinos del OCAF eran sobre todo ruandeses que habían abandonado su país para escapar de las matanzas, masacres, guerras, pogromos, depuraciones, destrucciones e incendios, de las moscas tsetse, los pillajes, las segregaciones, las violencias, los asesinatos, los ajustes de cuenta y no sé cuántas cosas más. Como mamá y su familia habían huido de todos esos problemas, pero habían encontrado otros nuevos en Burundi. La pobreza, la exclusión, las cuotas, la xenofobia, el rechazo, los chivos expiatorios, la represión, la añoranza del país, la nostalgia, problemas de refugiados. En el año en que cumplí 8, estalló la guerra en Ruanda. Fue al inicio del último curso de primaria. Había oído en la radio que los rebeldes, a los que les llamaban Frente Patriótico Ruandés, FPR, habían atacado Ruanda por sorpresa. Ese ejército del FPR estaba formado por hijos de refugiados ruandeses, la generación de mamá y de Pacifique, llegados de los países limítrofes, Uganda, Burundi, Zaire. Mamá se puso a bailar y a cantar cuando se enteró de la noticia. Nunca la había visto tan feliz. Pero su alegría duró poco. Unos días después, más tarde, se enteró de la muerte de Alphonse. Alphonse era el otro hermano de mamá, el hijo mayor.
el orgullo de la abuela. Un hombre brillante, un ingeniero físico químico titulado en las mejores universidades de Europa y América. Alphonse, que me había dado clases de matemáticas y había despertado en mí el deseo de ser mecánico. Papá, que lo quería mucho, decía: con 10 Alphonses, Burundi se convertiría en Singapur en poco tiempo. Alphonse era el primero de la clase con la actitud relajada de un mal alumno. Siempre bromeaba, armaba jaleo, nos hacía cosquillas en los sobacos y le daba besos a mamá en el codo para incordiarla. Y cuando Alphonse reía, era como si las paredes del saloncito de la abuela se colorearan de alegría. Il était parti au front sans prévenir personne, ni même laisser une lettre. On s'est moqué de ses diplômes au FPR. Pour eux, c'était un soldat comme les autres. Il est mort là-bas, un brave, pour un pays qu'il ne connaissait pas, où il n'avait jamais mis les pieds. Il est mort là-bas, dans la boue, aux chambres d'honneur, dans une chambre de manioc, comme celui qui ne savait ni un, ni deux, ni lire, ni écrire. Había partido al frente sin avisar a nadie, sin dejar siquiera una carta. En el FPR se burlaban de sus diplomas. Para ellos, él era un soldado como los demás. Murió allí como un valiente por un país que no conocía y en el que nunca había puesto los pies. Murió allí, entre el fango, en el campo de batalla de un campo de yuca, como cualquiera que no supiera sumar 2 más 2, ni leer, ni escribir. Gracias. Gracias mil, Modesto Lassen, por esta maravillosa lectura y por haber interpretado las palabras del libro de Gaël Faye, Petit Pays. No sé cuántos de ustedes conocen el libro. La lectura de Modesto ya nos ha dado unas pinceladas de la historia. La historia de Petit Pays es una novela semi-autobiográfica escrita por Gaël Faye y que narra la infancia de Gabriel, un niño de 10 años que crece en Burundi en la década de 1990. Hijo de un empresario francés y de una madre ruandesa exiliada, Gabriel, como veremos ahora en la adaptación cinematográfica, disfruta de una infancia feliz en un barrio acomodado de Bujumbura, la capital de Burundi. Sin embargo, como saben, la estabilidad de ese mundo se ve destrozada en los años 90 por la guerra civil en Burundi y el genocidio en la vecina Ruanda en 1994. No cuento más de la historia porque el libro habla por sí solo y ahora la película también nos narrará lo que ha sido la adaptación cinematográfica de este bello libro que invitamos a leer si no lo conocen. Pero antes de ver la película, no hemos conseguido hacer una entrevista con Gaël Faye en persona, que desafortunadamente no pudo viajar para la Cumbre Afro, pero sí en el marco del Festival de Cine Africano de Tarifa en España, que organizo también desde hace años, y junto a esta invitación a la Cumbre Afro, pues le hicimos unas preguntas para que nos contara cómo fue el proceso para él como escritor, de ver su película adaptada a la pantalla a través de un largometraje y así tenemos también un testimonio en directo que nos mandó sobre algunas preguntas del proceso de adaptación del libro a la pantalla. Vamos a ver la entrevista que dura unos 8 minutos y luego pasamos a ver el largometraje Petit Pays. Gracias.
Bonjour, je m'appelle Gaël Faye et je suis l'auteur du roman Petit Pays. Alors non, je n'avais pas envisagé que mon roman puisse être adapté au cinéma, tout simplement parce que je pensais déjà que le roman allait rester assez confidentiel. J'avais fini par croire l'idée reçue que, que le public ne s'intéresse pas à l'Afrique, ne s'intéresse pas aux histoires qui se déroulent en Afrique. On m'avait déjà tenu ce discours dans la musique, donc je m'attendais à peu près à la même chose lorsque j'ai sorti mon roman. Alors, dans ce contexte-là, le cinéma, c'était carrément de la science-fiction pour moi. Oui, j'ai reçu plusieurs demandes d'adaptation. Alors, je suis le seul décideur. J'ai choisi Éric Barbier parce que j'ai eu la chance de voir son film La promesse de l'aube, qui était également l'adaptation d'un roman, donc le roman de Romain Gary. Un roman que je connais, dans lequel il est également question d'un enfant, d'une mère, d'un rapport donc entre un enfant et sa mère. Euh, et donc j'ai pu voir la façon dont travaillait Éric Barbier, j'ai pu me rendre compte, connaissant le roman, voir les passerelles, les ponts qu'il arrivait à mettre en place entre un texte de littérature et son adaptation cinéma. Et puis il y avait aussi une autre dimension qui m'intéressait dans le travail d'Éric Barbier, c'est qu'il avait pris le temps de se renseigner et de connaître l'histoire du Burundi et du Rwanda. Et nous étions vraiment sur la même longueur d'onde sur plusieurs points. Par exemple, la nécessité d'aller tourner le film dans la région, donc au Burundi ou bien au Rwanda, avec des techniciens et des techniciennes du Burundi et du Rwanda, également des comédiens de ces pays-là. Nous étions aussi d'accord sur le fait que cette histoire est bien sûr l'histoire d'un paradis perdu, l'histoire d'une enfance, mais qu'il ne fallait pas occulter toute la dimension politique et historique. Et donc, bon, pour toutes ces raisons-là, mon choix s'est porté vers Éric Barbier. Alors oui, je me suis impliqué à, à toutes les étapes de la production du film, donc de ces premières discussions, donc au choix du réalisateur, de la production, jusqu'à la sortie même du film, où j'ai été auprès d'Éric pour aller présenter le film auprès du public. J'ai participé euh, non pas pour avoir la main mise, parce que c'est bien le film d'Éric Barbier, c'est son œuvre, et ça c'était très important pour moi qu'il s'empare de cette histoire et qu'il la fasse sienne. Euh, mais je pense que mon implication a pu permettre à Éric de creuser plus profondément le sujet, de lui apporter des éléments, des informations qu'il n'aurait pas pu trouver ailleurs. Euh, et puis, j'étais donc là du scénario, en passant par le casting, le tournage. Voilà, vraiment toutes les étapes ont été intéressantes et pour moi ça a été vraiment une expérience incroyable parce que ce qui m'intéresse c'est l'écriture. Donc j'utilise différentes formes d'écriture. J'ai eu la chance de travailler avec des comédiens de théâtre, de faire de la musique, donc d'écrire des chansons, donc d'avoir une expérience d'écriture de romans. Et c'est vrai que l'écriture d'un long métrage, c'était quelque chose sur lequel je n'avais jamais travaillé. Et je pense quand, à chaque fois qu'on utilise une nouvelle forme, l'écriture se transforme. Et ça m'intéressait vraiment. Donc j'étais un peu comme un stagiaire
auprès d'Éric Barbier tout au long du processus de création du film. Alors j'ai eu un très grand choc lorsque j'ai vu le film pour la première fois, tout simplement parce que je pense que le texte, le roman, m'a permis de mettre une forme de distance. Les mots ont cette capacité, chez moi, ben, lorsque j'écris, à s'emparer d'une poétique qui permet d'atténuer certaines émotions, qui permet de mettre à distance le réel. Et j'ai trouvé que le film avait quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus incisif. Et le temps d'un film est un temps imposé, la rythmique d'un film est imposée, les personnages sont imposés, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on lit un roman. Le travail d'imagination est beaucoup plus grand. Et puis, il y avait une dimension que je ne soupçonnais pas, mais qui a été qui a participé au bouleversement que j'ai pu avoir lorsque j'ai vu le film, c'est tout l'univers sonore. C'est-à-dire que la guerre, c'est aussi un bruit. La musique, ça emporte, ça réveille des souvenirs. Et donc oui, le film a eu cette force, c'est qui m'a fait, d'une certaine façon, baisser les armes. Et donc j'ai comme eu un souffle euh, de, de réminiscence de mon passé qui est revenu à la surface. Et ça, c'est le film beaucoup plus que le roman qui m'a amené, voilà, vers des émotions que je pense j'ai essayé d'atténuer depuis plusieurs années. Donc bravo Éric Barbier pour ça. Merci en tout cas pour vos questions. Merci au public qui va assister à la projection donc, de l'adaptation en film de mon roman Petit Pays. Merci à toutes les équipes qui permettent à ce film d'exister. J'aurais vraiment adoré être à vos côtés. Ce n'est que partie remise. À très bientôt. Y con estos agradecimientos de Gael Faye en directo, bueno, en directo no grabados, pero para la cumbre, querría también yo aprovechar para dar las gracias de nuevo a toda la Cumbre Afro por hacer esto posible, a todo el equipo de la Alianza Francesa, empezando por Yaniris, que ha sido la colaboradora, organizadora y gestora cultural de todas las actividades, y todos los que están aquí. Y de nuevo, un gran merci a Modesto Lassen por ponerle voz al texto de Gael Faye, y un gran aplauso de nuevo para Modesto. Ahora la idea es ver la película, poder ver justamente cómo el libro se llevó a la pantalla, y naturalmente no podemos hablar por los autores que no están, pero sí nos gusta, como en todas las actividades de cine que organizamos en la Alianza Francesa, poder tener un conversatorio también después de la película. Creemos que el cine, las pantallas también son lugares de encuentro, y desconectarnos de esas pantallitas individuales que nos separan para ver cine en comunidad, en grupo y conversar. Y como el tema de la Cumbre Afro es la memoria y recordar, esta película se basa sobre el recuerdo de infancia de Gael Faye, pues me gustaría ya de antemano lanzar el conversatorio sobre la idea para los que conocen el libro, cómo ven la adaptación, pero también cómo la literatura, el cine, las artes, las voces nos pueden conectar con esa memoria individual y colectiva que compartimos. Y por último también, no se vayan y presten atención al final de la película, porque la música que cierra la película, el rap
que cierra la película es obra del propio Gael Faye también, que es rapero, además de escritor. Y la canción que cierra la película, el tema es de su propia interpretación, su voz y el rap que escribió mientras también estaba escribiendo el libro. Así que las artes quedan unidas a través del tema, empezando por la voz de actores, la escritura del libro, la proyección de películas y la música del propio Gael Faye. Así que muchísimas gracias por estar, que disfruten de la proyección y nos vemos para el conversatorio final.